Lijep pozdrav ekipa, lijepo popodne, pozdrav svima koji su ovdje, neobičajeno vrijeme za moj live. Planirao sam napraviti nekakav video, međutim ja to ne znam raditi. Ne znam snimati video, mislim znam snimati video, ali ne osjećam se ugodno kad snimam video, ne djeluje mi to onako prirodno. Ton. Mislim da je ton u redu, ne znam kako je vama. Popravio sam uglavnom šta god je bilo. Znači, nisam mogao izdržati. Sutra imam jedan live na večer u 9:30. Potpuno drugačija tema, ali ovo je nešto što je moj prijatelj Kiki rekao. Krešo je uvijek u pravu, samo što je potrebno čekati 2 do 4 godine da se pokaže u pravu. Pa je evo sad upravo zato i takav naslov Panic in DC, odnosno Panika u Washingtonu. Nikad u svom životu nisam vidio veliku količinu napada na nekog čovjeka, kao što je to takav Carlson. Jučer sam objavio video gdje on najavio, preveo sam video koji on objavio i stavio na stranicu na YouTube, gdje on najavio svoj odlazak na intervju kod Putina. Rekao je stvari koji se inače u mainstream medijima ne govore i zato je panika danas. Ja ću pročitati jedan tekst koji sam danas dobio. Pozdrav sina, pozdrav Ružice, članice moje. Pročitam tekst koji je strašno fora meni. Znači, kaže ovako. 60 minuta, emisija 60 minuta, intervjuira Vladimira Putina. To se zove novinarstvo. Meghan Kelly intervjuira Vladimira Putina. To se zove novinarstvo. Bloomberg intervjuira Vladimira Putina. Novinarstvo. Oliver Stone intervjuira Vladimira Putina. Novinarstvo. Tucker Carlson intervjuira Vladimira Putina. To se zove izdaja. Tako da, dragi moji, ja sam pripremio par stvari na adrenalin radi niče pići, da. Ispričavam se. Ja sam pripremio par stvari da vidite, recimo za početak bi pustio šok sam nazvao, to jest kako je novinarka CNN-a ostala u šoku kad ju je prozvao, to jest dao je riječ Trump. Kratko traje par sekundi, pa evo da vidite malo. She's shocked that I picked her. No. Like in a state of shock. I'm not thinking, Mr. That's President. okay, I know you're not thinking. You never do. I'm sorry? No. Znači, ona je šokirana i nikad ne razmišlja. Odlična stvar. Da vam pokažem koliko je to jako, pogledat ćemo na YouTube-u, samo to će nam biti dovoljno. Da vidimo koliko je to, znači pogledajte vi koliko oni reagiraju na takve. Wife in jail put in critic response to Tucker Carlson interview. Znači, pogledajte ruske medije kako pokrivaju Tucker Carlsona. Amanpur odgovara Tucker Carlsonu na njegove tvrdnje oko intervjua sa Putinom. Znači, panika je na najjače. Evo ovo je što sam jučer javio. Dobro, ovo je od Telegrafa, ovo od CNN-a što ćete danas vidjeti, ovo je prestrašno nešto. I tako dalje i tako bliže. Tako
tako da ne znam uopće šta bi rekao, osim da su u paničnom modu, rade sve što je moguće, razvaljuju, ali ajmo zajedno pogledati ovaj CNN, poslije ću objasniti zašto, mislim da ovo ne samo bitno radi ljudi, nego i radi toga što se stvarno dešava. Idemo zajedno pogledati. We're here to interview the president of Russia, Vladimir Putin. Tucker Carlson is lying from the streets of Russia, no less. Not a single Western journalist. Ponovimo ovo što je rekla gospođa. Tucker Carlson laže. Doslovce čovjek je rekao, vratite. We're here to interview the president of Russia, Vladimir Putin. Tu smo intervjuiramo predsjednika Rusije Vladimira Putina, a novinarka CNN kaže Tucker Carlson is lying. Tucker Carlson laže. From the streets of Russia, no less. Not a single Western journalist has bothered to interview the president of the other country involved in this conflict, Vladimir Putin. That's a lie. Serious news outlets, including CNN, have requested Putin to interview over and over again. Most Americans have no idea why Putin invaded Ukraine or what his goals are now. They've never heard his voice. Another lie. Serious news outlets, including CNN, have covered and, of course, reported on Putin's words since this war began, including one of his baseless justifications for the invasion of Ukraine, which he initially claimed was to stop the Nazis. First, because it's our job. We're in journalism. Tucker Carlson is not a journalist. Ajde sad arsenal napada koji ova plaćena, ne znam kako uopće nazovem, izvodi na Tucker Carlsona, tvrdeći da on nije novinar. Znači čovjek preko 20 godina je novinar, znači anchor, sidro Fox Newsa, odjedanput nije novinar i sad se ona prozvana ostala da ona to objasni da Tucker Carlson nije novinar. Gledajte zašto. Not even close. And his former employer in a court case actually agreed. Quote, the general tenor of the show should then inform a viewer that Carlson is not stating actual facts about the topics he discusses and is instead engaging in exaggeration and non-literal commentary. 2 years into a war that's reshaping the entire world, most Americans are not informed. They have no real idea what's happening in this region, here in Russia or 600 miles away in Ukraine. For 2 years, real journalists have risked their lives to report from the ground each and every day in Russia and in Ukraine, including 2 U.S. journalists who are right now baselessly being detained. Ona ovdje kaže da su da cijelo vrijeme izvještavaju sa ratišta iz Ukrajine i da je 2 američkih novinara drži u pritvoru Vladimir Putin. Oni su špijuni. Oni su optuženi za špijunažu, to nisu novinari. Ali to je stara priča CIA, pošalju kao novinare, a zapravo su agenti. Idemo dalje slušati laži koje plasiraju. By Vladimir Putin. And joining me now is founding partner and Washington correspondent for PUC, Julia Ioffe. Julia. Slušajte narativ ove gospođe desne, te Julije Pak, koja je došla. Julia se drugačije zove, ispričavam se, iz PAK udruge. Naravno, sad ćete vidjeti o čemu ona priča. Gender. Znači, koji je tvoj pronouns? Ne si ti muško i žensko, nego kako ti želite se zove. Kompletna ljevičarska, ne znam kako to uopće nazovem, bullshit totalni. Thanks for staying up for us. What is in it for Putin to do this interview with Tucker Carlson, both from an American audience perspective and also, of course, his audience back home in Russia? Abby, thank you so much for calling out so many of Tucker Carlson's lies. There are so many of them in that 4.5-minute video that it's hard to get at all of them, but I'm glad you dismantled some of the most important ones. But
I think what's really shocking about this is the way he kind of just walks right into Moscow and presents himself on a silver platter to the Kremlin, doing the Kremlin's job of misinforming. Znači, Tucker je ušao u Moskvu na srebrnom pladnju i pridružio se borbi protiv Amerike. Jer on je izdajnik. Strašno. Prestrašno. Informing the American population. Putin, from the very beginning of this war, has angled to basically create a bridge to American right-wingers and conservatives like Tucker Carlson, saying that he's fighting gender-neutral bathrooms in Ukraine, saying that he's fighting queer. Znači da se bori protiv seksualno jednakih kupatila. Znači može transgender ući u bilo koji WC. Katastrofa u Ukrajini. Gender roles in Ukraine, basically signaling to them that there's an ideological affinity and that I'm your guy. And in fact, if you recall, shortly before Putin invaded Ukraine in February of 2022, Tucker Carlson went on his show on Fox News and said, hey, why are we allying ourselves with Ukraine when we should be the allies of Putin? We have the same ideas as him, and he should be our friend. Hey, who do you think is winning this propaganda war right now, given everything that you laid out? And also just, by the way, the fact that right now, U.S. aid for Ukraine is stalled in Washington because of Republican opposition. Well, I think so far, or right now, Putin is winning, mostly because people in the West are tired. They have war fatigue. There's another war, a horrible war happening in Gaza right now. And a few Republicans on the right are doing, or actually a lot of them are doing Donald Trump's bidding because he does not like Ukraine. He likes Vladimir Putin, and he has told them to hold up funding for Ukraine, that there should be no more money for Ukraine. So all of that disinformation, all of that buttering up of the American right wing and of Donald Trump and people close to him has really paid off handsomely for Vladimir Putin, because Ukrainian troops are right now, as we speak, running out of ammunition, running out of men, in the middle of a horrible, deadly winter. Da, nevjerojatno je da baš u ovom trenutku Ukrajina ostaje bez svega, bez oružja, bez ljudi, i sad su se oni našli tu nastaviti žicat lovu da bi što više para oprali kroz Bitcoin sa Ukrajinom i da bi pokrali novce. Idemo dalje. A gotovo je, zanimljivo. Znači, evo toliko ljudi moji o tome. Morao sam na ovo reagirat. Nije baš moj stil, ali ovo je nešto što ja govorim već godinama da će se dogoditi i da se dešava. Međutim, eto, sad je došlo vrijeme da se to vidi u mainstream medijima. Koliko će se od toga pokazati, ne znam. Netko je napisao da je bilo u dnevniku, četo vidio sam, kao telop dole pušten. Međutim, morate znati da Amerikanci stvarno nemaju pojma šta se dešava u svijetu i u Ukrajini, što se dešavalo. I da će biti ovo prvi puta da će Tucker Carlson, neki novinar stvarni, on će to prvo objaviti na svojoj tuckercarlson.com stranici. I pošto ima ugovor sa Twitterom, odnosno Xom, je izjavio da vjeruje da će Elon Musk održati svoje obećanje i da će necenzuriran intervju pustiti na Twitteru. E sad, kad bi se to dogodilo, vjerujte, Amerikanci bi konačno saznali istinu. Jer nemaju gdje saznati istinu. Tako da, mislim mrak, ne znam šta da vam kažem. Konačno je počelo. Naravno, ovo odvlačenje pažnje od drugih stvari. Šta se dešava? Dešava se BRICS. BRICS nam donosi Saudijsku Arabiju. Saudijska Arabija donosi 17% nafte, svjetske zalihe nafte. Donosi novu valutu.
Iran je odbio 8 američkih banaka da plate u dolarima naftu, odbio je dolara. I oluja je najjače, ne znam da li to primjećujete, da li to pratite, evo ja to pratim, ja to vidim i ja sam jednostavno oduševljen. Da li će cenzurirati ovo što sam sad ja sve rekao ili neće, nemam pojma. Vidit ćemo. Ali eto. Ostavljam vas da razmislite o svemu i da